Gente, ya estamos aquí. ¿Ves que aún tengo la escopeta? No sé dónde conseguir la jodida arma esa tocha, tío. No sé dónde está. Pero he conseguido otra. Que está súper rota. Tiene más daño que la otra era 100 y esta era 100, y este es 106. El problema, 83 de fuerza, gente. Una burst. Vale, pues nada. Con esa arma no pasamos casi todo el juego, ¿eh? Bueno, casi todo el final. Súper sencillito. Pues ahora, nanay. Tengo 70 flechas, o sea que es una mierda también. No. Hey. Pues nada, gente. Estoy por aquí y me encontré un tío que tiene una misión para nosotros, o sea que vamos a hablar con él. Ahí está haciendo el pinga. Por cierto, ¿yo tengo un arma mejor que esta o no? Sí. A ver. Tengo el mazo este. Ah, no, no es mejor. Hay que mejorarla. Y esta no se puede mejorar. Y esta sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta? Que es una legendaria que si se mejora, pues le pega un montón. Pero ¿qué pasa con que si se mejora? Que me quedo sin habilidad de mierda. Es una jodienda. Pierde los atributos de veneno, tío. Es un asco. Es un asco. Pretty isolated here. Yeah, and I don't trust strangers. I don't trust people who haven't committed to a faction. That means I don't trust you. Everything here belongs to the Duke. That means everything I find here goes straight to the scrap baron. His answer to goods going missing is to rip whoever takes it a new one, and I don't want any new holes. What the scrap baron doesn't see, the scrap baron doesn't know. Sure. You think the scrap baron got where he is without sniffing BS like that at a mile? He'd know. I'd be dead. Forget it. Why are you so scared of the scrap baron? I don't know. Maybe because he's a cold-blooded, profit-obsessed nutjob? You don't get made Lord of all salvage by the Duke by talking nicely to people. And the scrap baron is one of the Duke's main guys up at the fort. So it's fear, not loyalty? Loyalty? This is Tavar. Nobody's loyal to anything but shards here. You don't mess with the Duke or the scrap baron, not if you want to keep all your body parts attached to the rest of your body. And he does pay. We all get our share of the profit. Can I ask a question while you're talking? What do you want to know? I want to know what you know about, you know, this place. The desert. Tavar. All of Magellan. What happened here? Have you never asked yourself that? I mean, we live amongst the ruins of the old world, but what do we really know about it? Why do you want to know? I spend every day picking this stuff up, and we just sell it, break it up for components, melt it down. But I don't know anything about the people who made them, who they were, or what happened to them. I mean, do you never ask yourself that? I mean, if you just look at all this stuff, their world was full of this technology. Do you never wonder what our world could have been if whatever happened hadn't happened? The past is dead. Yeah. Yeah, I suppose it is. O sea, de 0 a 50. Muy bonita, pero no significa mucho. If scrap's so important, why are you here on your own? Yeah, the fort sent a gang to work with me, but they stole the scrap instead of delivering it. We had a deal, but they had guns. I'm just glad they didn't plug me before they went. And that means? The last time I requested my goods, they spat in my face. They said they won't work for me anymore. They don't care if I'm dead. They're only interested in the scrap they got. And without that scrap, I'm dead.
Why did you let them get away with it? Well, begging wouldn't get me anywhere, and there are too many to threaten. And I'm not going looking for them on my own. If the Scrap Baron is pissed, he'll have to come and find me here. So, you've given up. It shouldn't be my problem. If the Scrap Baron wants the scrap, he should be helping me stop those guys. He's the one with the reputation. But now, it's too late. The Scrap Baron blames me and my time is running out. I can help you. And I'm supposed to just trust you like that? Last time I trusted someone, they ran off on me and landed me in this situation. Why do you want to help me at all? Because you are going to pay me. You're in for profit? Well, that makes sense. Yeah, good job I didn't pay those assholes what I'd promised. Now I've got the shards to pay you instead. Huh. And you wonder why they're turning against you. Hey, are you here to judge me now? Just help me, okay? I'm just lacking in ideas. If you think of one, let me know. I will get your man to start working. All right. Let's hear how you think you can do it. Either they'll do it willingly, or I will force them back to work. All right, but don't go crazy. They're not gonna help me if they're dead. Cool. Ok. Tenemos misión, gente. Bien. Es que ya lo que me queda para avanzar, porque tengo que avanzar el capítulo. Y esta misión no estaba por aquí. Es que un tío aquí en medio de la nada, o sea que tampoco que sea algo fácil de... Vale, pues no tengo teleport. Bien. Pues nada, esa misión... Mira, tengo que volver ahí con escudo y espada, tío. Vaya jodiendo. Hasta que me pueda conseguir las cosas guapas, tío. No sé cómo la conseguí la última vez. Yo recuerdo que fue una torre de esa, pero... O eso creía yo. Pero he ido a las torres y no lo he encontrado. Por lo que... Estoy un poco rayado en ese sentido. ¿Está en la parte de arriba o en la parte de abajo? Yo creo que estará en la parte de arriba y si no, pues harto. Me resulta más fácil hacerlo así. Pues vaya jodienda todo, ¿eh? Hay que tirar más para allá. ¿Cuánto más? Está justo en este muro. Y aquí no sé lo que coño hay. Por lo que si voy por arriba... Me aseguro a ver si está esas cosas por arriba o no. No hay nada aquí. Los bichos son duros, ¿eh? Teniendo en cuenta que ahora no tengo nada de equipamiento. Que me han pillado. Hay unas torres... Hostia, está la parte de abajo. Vale. La parte de abajo, gente. A ver, sacar el dinero sí he estado. Están aquí. ¿De qué parte? Creo que es esa. No lo sé. Oye, este sitio nunca hemos estado. Hostia, ¿y tú qué? ¿Teleport? Joder, macho. Estafa. Este para adentro. Esto es gratis. Tenía que hablar con el hombre este, ¿no? Prefiero robarlo todo.
¿Por qué lo voy a robar todo? Porque necesito dinero, tío. Necesito subirme la estadística para poder tener el arma esta que está tochísima también. No sé, cuesta un huevo y medio. Una jodienda. Se me ha quitado el gratis, tío. Bueno, la canción que tampoco te van a decir algo. A ver. Creo que aquí no hay armas. Y por ahí abajo hay un cráter lleno de bichos mutantes y todo. La jodienda que hay radiación, tío. Es lo que odio yo, la radiación. Por lo demás hay un arma legendaria ahí escondida también. Algo es algo, tío. Las armas legendarias no sé si son las tochas o no. Hostia. También había cosas en una chimenea que no podía llegar porque ni volando ni nada se llega. O sea que hay sitios, tío, que está hecho poco con el culo. Igual que las misiones. Es que le falta toquecito especial a algunos sitios. A ver, y por aquí ya no hay más vivienda ni más cositas. ¿Qué más se ve aquí todo? Tía, ese bicho no me lo esperaba yo. No, lo siento, me cago en la leche. Me cae en todo. La he cagado un poco, ¿no? Vale, sí. What a fucking wreck. Ahí la cagué yo, gente. Me pegué una hostia cuando ya sabía cargar los bichos. Vale, pues ahí hay un bicho. Que vaya tú por dónde. Ahora tengo que robarle todo otra vez. Bueno, gente, se roba otra vez. No pasa nada. Hoy haremos la misión de las facciones. No sé cuánto me dará. Y ya lo dejamos en la serie por ahí. A lo mejor me da por hacer otro final. Y la parte de ligarme con la chavalilla. Con la bicha esta, que es la única que me faltaría es ligarme. Y ya tendríamos todo. Sería la única cosa. Panfleto. 3, 1. Claro, la célula de plasma me sirve para el arma tocha. Tengo un montón. Y mata que da gusto, o sea que no gasto tanto. No había nada más por aquí, ¿no? ¿O sí? Yo no veo un carajo, tío. Hay cierto horario y cierta iluminación que te deja medio... ¿Quién era con este? Vamos allá. Aún no tenemos facción, gente. Tampoco tengo mucha mierda. No tengo mis armas. No he modificado ningún arma aún. So, has word spread that there's ELEX to be earned here? Grab your cock and get ready to rock, because we've got some great scrap out there just waiting to be dug up. Look for pieces with a high concentration of ELEX. Those are what the buyer will want. Come on, let's get moving. Who is the buyer? I'm not revealing my business connections, but you don't have to worry. I'll get us a good deal. So, are you with us or not? You're confused. I'm not a scrap collector. Wait a moment. If you're not here to help us, if you're not here, you must be a bounty hunter. Do I look like a bounty hunter? Yeah. But all right, I don't see why you deny it. So let's both just calm it down, okay? I am calm. Good, right. Just don't go stressing me, all right? Is that how you live out here? By scavenging? Scavenging? I'm not here to pick up a few tin cans. I'm out here to get rich. They call me Lucky Sam. And I am the best scrap dealer you'll find in Tabar.
What will earn me the most shards? Anything with a good concentration of ELEX in it. The higher the concentration, the more I'll pay you for it. If you find something of interest, sell it to me. I'm always looking for scrap, and you need shards. And if you're looking for salvage, I'll take your shards for it. You've got rich with scrap. Don't let your eyes shine so fast. It's not an easy business. Some sites yield nothing, and the good ones are getting harder to find. Then there's all the extra expenses. You need to keep your scrap collectors happy. They like the entertainment district, you see? All those costs. It means I rely on the bonuses to get by. So, if you're looking for profit, why have you stopped supplying Trevor? Trevor? You've met that miser, have you? The bastard owes us food supplies, and he needs to show an interest in paying us properly. Then he might get his business back again. Maybe you can help us after all. Would you take care of cutting all connections to our old employer? We've got to make a living out here. And with what Trevor tries to pay us, well, that's not really giving us an opportunity to do that. If you can get us out of this, I'll make it worth your while. I'll tell Trevor he has to pay you. Trevor knows that. He doesn't care. We want out of this, and that means killing him. That's the only way that this gets sorted out. No one will miss him. You don't have to worry about that. Killing him can't be the only way. You've seen it out here. The difference between life and death is small. If we're forced to work for Trevor, it will be us dying. It's him or us. Take him out or don't. You'll be killing someone either way. Do you want to trade? Very well. ¿Tiene licor, cabrón? No tiene licor. Una mierda. Flecha sí. Me viene bien la flecha. Tengo una mierda de flecha. Y encima son baratas las jodidas. A ver. Voy a vender toda la mierda que tenga por aquí. Y... mucha mierda, tío. Pues la mierda que te roba te lo doy. Lo vendo. Ya, moneda antigua tengo un montón. Toma, buen culito ahí. A ver, suave. He recuperado mi dinero y más. Ok. Vale. Ahora tengo que tirar todo para allá. Por aquí me encontré yo una de las armas legendarias también. Era el vaso que está por ahí arriba. Era ahí arriba, ¿no? Por la cara, no me acuerdo. Y el tío está para abajo aún. Vale. Pues nada, gente, vamos a hacer la misión. ¿A qué le digo a este hombre? No, por el otro lado, me cago en la leche, ¿verdad? Pero hay un acantilado. Esto es una misión sencillita, por lo que se ve. Ya después de esta misión empieza lo bueno, que es cambiar, elegir la facción. Hay que elegir la facción, meternos al lío. Y solamente vamos a hacer la misión de la facción. I met with Sam. So, does he still have that stupid grin on his face? Yeah, I don't even want to know. Let him grin as much as he wants. The main thing is that you got him to work for me again. As far as I can see, he had more than one reason to stop working. What are you talking about? Right. The pay was crap. The food was worse. But he's a damn scavenger. You see how they get treated in the fort?
I treat them like kings. Kings! You think the scrap baron showers me in shards? You think he wants those trash pickers to be rolling in ELEX? So, did you get that trash weasel to work for me again? Not yet. Well, then don't stand around and get moving. Me pone mucho el diálogo para que sea el malo este, tío. Y aquí cada uno es un imbécil. Déjalo ahí medio muerto a ambos, ¿sabes? Da igual. Ninguno importa. Vale, ahora tengo subido esto. Y ahí arriba estaba. Me acuerdo. Era un lanzacohetes, era, ¿no? Ese era legendario, pero a lo mejor un lanzabicho de eso. Tenemos un hacha, un mazo de una mano. Bueno. Mira que esta gente tiene zanahoria aquí. Habla con este hombre. ¿Y qué me cargo? A mí me está dando un poco igual. About Trevor's scrap delivery. ¿Sugestión? ¿Y dónde miro yo la sugestión, tío? Impasible. Cónchale, si tengo esto impasible. Si tengo el carisma. ¿Qué carajo es la sugestión? Pues ni idea, gente. ¿Tengo algo que me dé sugestión? ¿Algo que se llame sugestión o algo así? No hay nada que se llame sugestión. Pues yo qué sé, tío. Es que es un poco estúpido esto. I don't have any time right now. Que me ponga algo que no sé. About Trevor's scrap delivery. Take these shards. That should make it worth delivering to Trevor again. Shards talk. You really put something together there. But for this much, I'd look for scrap in Zakor. You know how to make deals. We'll start making deliveries to Trevor again. I just hope he pays out more shards from now on. Otherwise, you might start finding our bodies out here. Speak to Trevor. Nothing to do with you, hey? Tell him he can count on the delivery. Only don't expect him to pay much for the information. Cambio de turno. Hostia, qué cambio de turno. Cargar. No recuerdo yo el cambio de turno. ¿Qué misión era esa? La de matar a Trevo, ¿no? A ver. Cambio de turno. Es que claro, esta es una opción de Cruz Raya. Nada, da igual. About Trevor's scrap. La mierda de la sugestión me da un poco. You'll make the deal, or I'll make you pay. Is that supposed to be a joke? No joke. Straight choice. Then you'd better hope that luck is on your side. Coño, me ha dado. Y si lo mato tampoco consigo que trabaje. O sea que... Mierda de sugestión, tío. Shit, that was pretty good. My head. Put that weapon away. It's better that way. Okay, stop.
You win, okay. You win. We'll start making deliveries to Trevor again. I just hope he pays out more shards from now on. Otherwise, you might start finding our bodies out here. Speak to Trevor. Nothing to do with you, hey? Tell him he can count on the delivery. Only don't expect him to pay much for the information. Vale. O sea que me prefiero esto. ¿Por qué? No me lo cargo. Villa le mola el rollo. Y es importante lo que quiere Villa, porque tenemos que conseguir romance con ella. Y encima no me gasto la pasta. Que si quiero usar la pipa necesito 80 y pico de fuerza. Y no tengo 80 y pico de fuerza, tío. Es un coñazo conseguir tanta fuerza. Pero lo conseguiré. Conseguí 90 de salud, y era lo que más bajo tenía. Y subí al nivel 41. O sea que bueno. Sigo teniendo lo de carisma. Tengo que subir nivel por un tubo. Your men will work for you again. I guess you're really persuasive. You want the details? No, the fact it works is enough. The scrap baron will be pleased he's getting his scrap, which means he'll be pleased with you. And I will be happy with you if you pay me. Right. Here, take this. I've added a bit more to show I'm not holding anything back, right? You seem useful. That's rare out here. Me da una mierda comparado con lo que me tenía que gastarle yo a este idiota. Bueno, toca el rollo de las facciones. Villa tope guay. Nos vamos a los Berserkers, teniendo en cuenta que no tengo fuerza para usar las armas. El único que nos queda, unirnos a una facción. El único que me deja seguir de misiones. A no ser que haya alguna misión secundaria ahí como esta que no sabía que existiera. No tiene que ser de las que estaban al principio porque no te da mucho. Vale. I'm ready to join the Berserkers. You have recognized the value of our people. Once you have made your pledge, you will be expected to stand by it. Clerics, elves, outlaws, all will see you as one of us from this point. I'm ready to make my pledge. And so it shall be. With honor, with faith, with hope. You tie your blood to the soils of Magalan, our mother planet, and pledge to rebuild her as she was. Esas dos misiones son para unirte a esas dos facciones. It has been many years since the first Berserkers settled in this place. We found protection and a future for our kind in the ruins of the old world. From here, we have regrown a world that came before even that. From desert, from dead rock, we have brought back life. With our magic, we have held back those who see our future as one dominated by machines. We have stood against the forces of Zekor. We have struck down the converter they built on our land. But none of us can achieve this alone. None can stand alone. We must stand together. The time has come to accept another member into our community. He came to us as a stranger. Now he stands in our midst, having earned the right to become one of us. The law of the Berserkers will guide him from this day. We are the Fellowship of Magic and of Warriors. And we welcome you to our number.
Vale, un logro por unirme a esta fase. ¿Y esto? ¿Qué cojo, tío? Puño venenoso. Para los droides no me sirve. El hélico para los droides no me sirve. El Inicio para los droides no me sirve. Pero el fuego le sirve para todo. El hélico nada está. Y el venenoso le sirve para todas las demás. El fuego. Da por culo que flipa. Aunque claro, las criaturas de la zona de fuego no creo que sea el tema. Ah, pero para la zona fina que son de hielo, pues los Inios. What do I have to do to be promoted? Listen, friend. Most people who have achieved the rank of warrior worked hard for it. It could take years until you are ready for that step. Don't compare me to the rest of the failures. Show more respect. Or do you want your stay here to be short? The only way to get early promotion would be to get all warlords to agree to that. Each of us have our own beliefs and requirements, and sometimes they will come into conflict. Until then, you will carry out your duties as a cultivator. Ultimately, we can't leave the fields to themselves. Prove yourself capable of following orders. And if you inspire others to speak for you, this may help persuade the warlords to give you their pledge. There are many who seek promotion, and you must show you are worthy of that honor. About my promotion to warrior. Will you give me your pledge? I will, if you can prove your loyalty and usefulness. You can start by finding Gunnar for me. He is in the Valley of the Damned. Tell him I need him for a special task. He is to return to Goliath immediately. I could do the task for you. I have given you my instructions. Carry them out and find Gunnar. He earned the rank of Paladin, and I hope he can prove his loyalty if he returns to Goliath. I am certain he can prove that he has served his sentence and is ready to return. So go. Bring him back for me. I'm ready to be promoted. You might be ready, but you have not yet earned the support of all warlords. Until you have all their pledges, you cannot be promoted. Ah, venga ya. Where in the Valley of the Damned is he? He is supposed to report to the ruins below the lift in the valley. I admit we have been lax in checking of late. We just haven't had the people to spare to keep a proper eye on the exiled. Me cago en la leche. Esta es la mujer. ¿Y falta gente? I am happy to welcome you to our ranks. They aren't always as welcoming as they should be. Pues ya estoy mandándole un poco a por culo a los otros. Estoy un pro. Me subirá la... All technology must be consigned to the past. Take it to the Impasible. pit. Nah, no me sube tanto. Voy a hablar con todos los kiski estos. ¿Quién era? Ese era uno. Y de aquí es otro. Ah, I see we have a new cultivator. An honorable and worthy rank. Did Ragnar tell you your duties as a cultivator? No. No. Very well. Then I will explain them to you. Eso es para ustedes, All gente. berserkers must begin in the fields. All must grow from the seed to understand who they are. Me manda al Tend mundo to the manti- plants, work the soil, and as you watch Magaland grow, so you will see yourself prosper. All our crops are needed, but the welfare of the seedlings will be your top priority. Report to Born. He's the overseer in the seedling fields. He'll be happy to gain another helping hand. He'll instruct you further.
Ahora tengo que guardar una partida y pone los Berserkers. I'm glad you decided to join us. You will be a valuable addition to our ranks. Don't let me keep you from your duties as a cultivator. I know you must have much to do. I don't intend to be a cultivator for long. Ambition is nothing without action. Prove yourself, and promotion will follow, and that it must be our duty to protect it. Learn those lessons, and you will get my pledge. Tell me what I must do. My task is simple enough. I'm worried that Goliath's Master of Duties may have forgotten his duty. The taxes Zerwas has collected recently have been lower than would be expected. I hope there's a reason for this, but I fear he may be lining his own pockets. Follow him. Discover if all the shards he collects are being paid over to me. Do that, and I will give you my pledge towards your promotion. I'll watch Zerwas. Good. He should be beginning his rounds any time now. Get close to him, but be inconspicuous. I need you to eavesdrop on his conversations until he returns to me. But do it without raising suspicion. And listen well. I want to find out once and for all if he is cheating me. Consider it done. Then go. Let duty follow. Hostia. Mira el pedazo atrás, está guapo. Va a ser un modo berserker. Espérate, ¿me habrá quitado las mierdas o no me habrá quitado? Carisma. La gafa la tengo puesta, o sea, la gafa no me las quita. Vale. O sea, ¿ahora puedo ir a coger estas cosas o no puedo coger estas cosas? ¿Podría coger estas cosas o no puedo coger estas cosas? No, he robado aún. Ah, qué cabrones, los flojitos por lo menos nos roban. Bueno, los flojitos algunas cosas sí. Vamos a guardar. Nueva. Ruta de los Berserkers. Berserker, que es un nombre... Algo así era, ¿no? Ruta de los Berserkers. Creo que está mal escrito, fijo que está mal escrito, pero más o menos me suena que era algo así. Vamos a hacer las no sé cuántas misiones que son de los Berserkers. Ahora tengo los atributos de los Berserkers. Magia, maná, encantar... ¡Uf! ¿Esto qué? Hostia, para curarte. Buah, lo que voy a poner es cantar armas. Ah, pero no es como lo que yo digo, ¿no? Ah, mierda. Lo otro por lo menos la desmontar, ¿sabes? Yo no quiero... Bueno, tiene que estar guay, ¿eh? ¿Qué mierda tengo aquí para ponerme? Vale, tengo... No, no, no. A ver. Por cierto. El arma que me dio... Es esta. ¿Y qué cara tengo que equiparla ahora? Ah, esta es la nueva de los Berserkers. Me tengo que quitar una cosa para ponerla. Me quito las granas. Y las potes me las pongo en otro lado. O sea que si me pongo el 7 tengo... Ah, ¿cómo cambio?
Quiero saber cómo se cambia, tío. Mira qué guay. ¿Qué carajo es? Hostia, una calavera. El guante está guapo. Indio. A ver si quiero cambiar, tío. No. 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 ¿No me deja cambiar o qué? ¿Quién me enseña lo esto de los Berserkers? Este tío, ¿no? O este tío de combate. Poneme atributo. Heed the laws. That's all we ask. Ya, pero Heed the yo creo que me enseñan los atributos de los Berserkers. ¿Quién carajo es el que se ocupa de los atributos del Berserker, tío? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que te enseña instructor de supervivencia. Instructor de supervivencia. Instructor de combate. Instructor de carisma. Instructor de fabricación. ¿Tenéis un instructor de Berserker o qué? No. ¿Quién coño me enseña? No puede ser. No puede ser. Hay que alguien que me enseñe a instruirme en los Berserkers. Que tendría que ser el jefe en tal caso. Voy a ponerme cosas guay. A ver, instrúyeme. Ah, no me da... ¿Por qué coño... ¿A qué coño le tengo que hablar yo para que me instruya en Berserker, tío? Ahora puedo usar mana. No lo he usado de aquí para atrás. La vara esa que no he usado para nada. Pues nada, gente. Menuda estafa. No sé ni cómo cambiar de manopla. Vamos a hacer esta. Por. Está por allí. ¿Quién me puede instruir? En mi mierda debe ser que, tío. Nadie me quiere enseñar a Berserker. Joder, vaya mierda. Ya tengo la habilidad de tal, pero no me da la... Hostia, me puedo poner el anillo de Berserker, ¿no? A ver, anillo. Digo, proscrito, coño. El proscrito ni me lo llevo a usar. Energía máxima de inventar. Creador de Berserker, coño. Esta es la de los Berserker. Ah, y arriba, ¿no? Berserker. Pues lo escribí más. Energía mental máxima, tal. De maná. Nada, tampoco que gaste yo mucho. ¿Te diste cuenta que la misión es igual que la de la rata, tío? Es una jodienda. Es la misma misión que la de la rata. Joder, vaya mierda. ¿Qué coño está haciendo el cabrón? Inhalando humo ahí. Inclúyeme. Teach me something. Yeah, will do. Y lo que me da es supervivencia. Ah, vamos, no quiero supervivencia. Cormac sent me. Ah, so you're the new cultivator. 200 y pico de experiencia, vaya Good, mierda. good. Welcome. The seedling fields are the heart of everything we do here. The world heart of it all. And spending time with the soil is a good way to learn who you are. You were sent to me to help on the seedling fields, right? Yes, I was. Good, good. Then we can get on. We have a real problem with weeds in the seedling fields. Growler root. If it takes hold again, we could lose the whole crop of seedlings, so I need you to remove it. All of it. Look for the weeds around the small waterfalls between the fields and rip them out. Make sure you get them all, and listen carefully. Take them directly to the trash pile to be burned. I don't want their seeds spreading anywhere else. Vale. Vale, esta de recoger mierda. Y la otra, tío, me da un por culo. Digo, coño, la misma que
Y la misma misión que tuve con la rata de espiar la So conversación. these little plants grow into those world hearts? That's gotta mean they're worth something. Mío. Mío. ¿Esto toma la hierba? Esto me viene de lujo. Bueno, gente, esto es Berserkers. Coge basura. Coge plantita. Para fumártela. ¿Qué voy a coger de más, por si acaso? Ahora cojo lo que está aquí. Y así limpiando. Todas las plantas. Que va a ser bonita. Bueno, como es las primeras misiones, pues tampoco que sea mucho. Hay que salir, te dará experiencia. Y la última. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Que te calles, hombre. La tengo que llevar a Born. Ah, mierda, tengo que subir toda la escalera. Hostia, que hay dinero. Anda, pues no, era basura. Mira que va de seta, tío, vaya cabrona. Vino, tío, necesito licor. Pues nada. Ya luego más adelante nos mandará a matar proscritos y crédigos. Un poco jodienda también te digo yo que... Vamos, hacemos todas estas misiones. De los de ambos, de los Berserkers, guardo. Hacemos las misiones de los proscritos. Ahí está el hombre este. Ah, coño. Que era el que pasó para adelante y pasé de... Sí, que está mirando que lo hice. Bien, aquí lo tienes todo. Vamos. I have the weeds from the seedling fields. What do you mean you have the weeds? I pulled out all the weeds around the waterfalls as you wanted. And you brought them here? Well, I love plants, but growler root? I wish the comet had burned every last one from the planet. Take it away from here for burning. Now. Yes. Directly to the trash pile. Directly. I don't want those weeds shedding seeds anywhere near here. The heap is on the left side of the cultivator house. Please take the weeds and put them on the pile there so they can be burned. With your knowledge of plants, I think it's best that you stay away from the fields from now on. Creo que se va a acordar de esto, porque de hecho el lado izquierdo es aquí, ¿no? That's the growler root dealt with. Pero no he hecho nada malo. No sé. ¿Hemos quedado o qué? I put the weeds in the trash pile. Oh, good, good, thank you. If only removing them all were so simple. Horrid stuff. One day, I hope we develop magic that will let us burn every last growler root from the ground. Here, success should be rewarded. If I ever need any help again, I will be sure to let you know. ¿A qué carajo tengo que ir yo a hacer para ponerme el atributo de Berserker, tío? Lo que realmente me interesa. Es lo que realmente... Mira, por las misiones no estará ya, por la hora, las primeras. A buscar bronca. Me queda poco tiempo. There's gotta be some action. La verdad, esta zona la limpié yo. Sí. Era mejor por este lado, mejor por el otro lado. Yo voy por aquí. Quiero probar el lanzallamas este. Con mi chasco de por aquí. Aunque no me mola mucho
fucking brute is looking for trouble. Vete bien, ¿eh? ¿Que no le doy o qué? ¿Qué pasa? ¿No le he metido o qué? Bueno, pues sí, ahí está. Venga, ¿y ahora qué? ¿Se recupera sola o no? ¿Dónde carajo es esto? Ah, es aquí arriba. Me cago en la leche. Me lo llevo bien. Me cae en todo. No se me había ocurrido que iba a ser arriba. Hostia, no se recupera. Menuda mierda. Porque yo no tengo tanto juego para ir tan equipado. A ver. This must be Gunnar. This must be Gunnar. The poor bastard dragged himself here with his last strength and then succumbed to his injuries. I'll have to inform Ragnar. Vale, guay. 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 Al final no tuve que pelear con nadie. Me vale. Y tampoco puedo sacar el cadáver. Hombre, qué bien. Voy y me quemo. Cólera de Guy. Uy. ¿Dónde está la cólera de no sé qué? Ah, un lanzacohete. Ah, no, es un barote. ¿Vale más esta cólera de Guy? Hostia, a lo mejor si esta la mejoramos, es mejor que esta. Aunque también tenemos esta, que es una de las armas legendarias. Y mete la misma cantidad de daño. Fíjate, porque tengo esta equipa. 27. Y esta 47, tío. Me puedo poner esta también, ¿eh? Voy a ponerme esta. Aunque esta vale más, pero bueno. Y esta 39, 400. Bueno. Pues eso, gente. Okay, now it'll get interesting. Yeah, shit. What's wrong? Why the hell did you have to join up with that bunch of tree fucking ass bags? I've made my choice. Live with it. Oh, right. Mr. Determined to live his own life. As long as you know the shit you've walked into. Everything okay with us? Butterflies and honey. ¿Dice eso? Bueno, que claro, lo de ser que son puros hippies de cojones, tío. Tenía que haber hecho la de esto con la otra, tío. Pero nada. Vamos a guardar. Aquí me faltó una R. Berserkers. ¿Qué? Berserkers. Y aquí también una R. Berserkers. Y aquí creo que va sin R. No, sin E no. Sin R. Creo que se escribe así. Berserkers. Y lo dejamos por aquí. Here we go.